Egbela mawunya kpekpe si dzi miatu nusɔsrɔ̃ ɖo lae nye Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 15 kpikpi 18 va de asi ne kpikpi 21. Le ŋkeke ma dzi la, Yehowa bla nu kple Abram gblɔ bena, wò dzidzimeviwo matsɔ anyigba sia si tso Egipte tɔsisi la nu va se ɖe Frat tɔsisi gã la nu ana Kenitɔwo, Kinizitɔwo, Kadmonitɔwo, Hititɔwo, Perizitɔwo, Refaitɔwo, Amoritɔwo, Kananitɔwo, Gerigasitɔwo kple Yebusitɔwo. Azɔ tanya si ŋuti míaƒo nu tsoe lae nye, mina míayi Kana eye míaɖu Kana dzi. Mía katã míenya be Kana nye Mawu dziƒofiaɖuƒe si me wòle be míakpɔ gome le. Le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 15 si ƒo nu tso dzobibi kaɖi la ŋu la, míakpɔe be Mawu kple Abraham ge ɖe nubabla me eye le kpikpi 18 va de asi ne kpikpi 21 la, edze Mawu ŋu be wòatsɔ anyigba la ana Abraham ƒe dzidzimeawo tso Egipte tɔsisi la nu va se ɖe Frat tɔsisi gã la nu. Míakpɔ be Mawu de dzesi anyigba ƒe akpa siwo katã ƒe dome woanyi la na Abraham, si ana be dzidzimeawo ate ŋu anɔ klalo eye woanyi afi si wòle be woadze la dome. Míenya be ŋugbedodo sia ku ɖe Abraham ƒe dzidzimeviwo ŋu, ke amenuveve lae nye be Galatiatɔwo ta 3 kpikpi 29 ɖo kpe dzi na mí be mí ame siwo nye Yesu tɔ lae nye Abraham ƒe dzidzimeviwo. Ta miakpɔ be ŋugbe si Mawu do na Abraham le nubabla xoxoa me la ku ɖe mía ŋu egbe, elabena mí le Yesu me si wɔe be mízu Abraham ƒe dzidzimeviwo. Ta le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 15 la, Mawu tɔ asi anyigba la ƒe gɔmedzeƒe va se ɖe eƒe seɖoƒe dzi na Abraham. Miakpɔ be anyigba ƒe akpa mawo katã nye anyigba nyui eye afi siawoe Mawu le gbɔgblɔm be yeatsɔ ana Abraham ƒe dzidzimeawo si nye míawo egbe. Le esia ta la, edze be míagbla eye míaɖo ŋku edzi be domenyinu sia ku ɖe mía ŋu. Gake la, medi be míalé ŋku ɖe Kana ŋu nyuie, elabena le Hezekiel ta 20 kpikpi 6 la, Mawu do ŋgɔ di anyigba sia da ɖi na Israelviwo. Esia fia be togbɔ be Kananyigba la li xoxo hã, Mawu ɖoe koŋ hewɔ tiatia sia na Israelviwo tso anyigba sia ŋu. Ta madi be míalé ŋku ɖe susu si ta Mawu wɔ esia ɖo, eye míakpɔ susu si ta wòle vevie na míawo hã ɖo. Azɔ hafi míase esiawo katã gɔme la, edze be míalé ŋku ɖe dzidzime ŋutinya la ŋu tso Abraham ƒe ta dzi va se ɖe míaƒe ta dzi egbe. Míenya be Ŋɔŋlɔ Kɔkɔe la dze egɔme tso Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ va se ɖe nyaɖeɖefia si ƒo nu tso Mawu dziƒofiaɖuƒe la ŋu. Míakpɔ kpeɖodzinya le nyaɖeɖefia ta 21 kpikpi 5 va de asi ne kpikpi 9. Nuwɔnuku aɖe dzɔ le esime amegbetɔ gbãtɔ si nye Adam la dze nu vɔ̃ me. Eyae nye ame si Mawu wɔ ɖe eƒe nɔnɔme nu, eye esi wògbe nu le Mawu ƒe nya la gbɔa edze nu vɔ̃ me. Esi wòdze nu vɔ̃ me la, nu siwo katã le xixea me la hã dze nu vɔ̃ me kplii. Edze be míanya nu sia bena menye eya ɖeka koe dze nu vɔ̃a me o, ke boŋ la, nu siwo katã le xixea me la dze nu vɔ̃a me kplii. Le gɔmedzedzea me la, Biblia meƒo nu tso ame ƒe nɔnɔme ŋu abe míawo ene o, ke boŋ ame ƒe nɔnɔme do ka kple nuwɔwɔ siwo le xixea me la. Ta Adam dze nu vɔ̃ me le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 3 kpikpi 17, elabena eɖo to srɔ̃a ƒe gbe eye mewɔ ɖe Mawu ƒe sededeawo dzi o. Le esia ta, Mawu ƒo fi de anyigba la togbɔ be Adam ye wɔ nu vɔ̃ la. Azɔ anyigba nyui si dzi ati nyuiewo le la trɔ zu
Aŋɔkpa kple ŋunyigba. Nenye be aŋɔkpa kple ŋuwo le anyigba dzi la, nuɖuɖu aɖeke mate ŋu amia ɖe dzi o, elabena ŋuawo agblẽ kutsetseawo dome. Esia nye fukpekpe si Adam ƒe nuvɔmedzedze he va amegbetɔƒomea dzi. Hosea 10:7 ɖo kpe dzi be Adam ƒe nuwɔna sia nye dada ɖe Mawu ƒe nubabla la dzi. Míakpɔ be Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ 3 alo 4 meƒo nu tso nubabla la ŋu o, gake Hosea 10:7 le nana míanya be Adam da ɖe Mawu ƒe nubabla la dzi. Miakpɔ be nu siawo le vevi ŋutɔ, ta migana míaƒe susuwo naɖe ɖa le eŋu o. Mawu tsɔ eƒe nya si nye nubabla la de Adam ƒe dzime, gake esi eƒe dzi mete ŋu dzroa nya la ɖo o ta la, woƒo fi de anyigba. Esia nye Biblia ƒe gɔmedzedzea. Mawu ƒe gbe nye ɖeka tso gɔmedzedzea se ɖe nuwuwua. Esia ɖe dzesi be nu gbegblẽ siwo katã le edzi yim le xexea me la, do tso ame ɖeka ƒe nuvɔmedzedze ta. Esiae he fukpekpe, ŋutasesẽ kple vlododo va xexea me dzi. Ta miakpɔ be dzi ƒoɖi si le mía me la, gblẽ nu ɖe anyigba si dzi mí le la ŋu. Miakpɔ be esia do agbogbo ɖe dzi nenye be míelé ŋku ɖe Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ 4:12 ŋu. Afi sia Biblia klo nu ɖe amewuwu gbãtɔ dzi na mí. Ame si wɔ esia lae nye Kain. Mawunya kpukpuia gblɔ be azɔ la, anyigba avlo ɖe dzi si awɔe be nuɖuɖu aɖeke mate ŋu ado tso eme o. Esia mefia dɔwɔwɔ ƒe ŋusẽ o. Nu sia dzɔna ne ele dɔ wɔm gake naneke mele godom tso eme o. Enya tamebubu ŋutɔ. Ne míyi edzi la, míakpɔ be anyigba la gavlo ɖe edzi le Noa ƒe ta dzi, abe ale si wòle le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ 6 ene. Kpukpui gbãtɔ ƒo nu tso Mawu viwo ƒe matrewɔwɔ ŋuti, eye tso yi edzi la, eƒo nu tso anyigba ƒe ɖiƒoƒo ŋuti. Togbɔ be Mawu viwoe le nudovlo siawo wɔm hã la, Mawu yi edzi henɔ fi ƒom de anyigba la. Egblɔ be anyigba sia dzi yɔ kple ŋutasesẽ, hunyahunya kple fififi, ta la, Mawu drɔ̃ ʋɔnu anyigba la. Azɔ mabia be ame kae ƒe vodadae? Ŋuɖoɖoa nye be Mawu viwo ƒe vodadae. Esia le fiafiam ko be amegbetɔ ƒe dedinɔnɔ la do ka kple xexea me bliboa ƒe dedinɔnɔ. Ta miakpɔ be Mawu drɔ̃ ʋɔnu anyigba la le Mawu viwo ƒe vodada ta. Tsã la, nemenya be aliae wòle o, gake nusɔsrɔ̃ tso agbexɔ ŋutinya gbalẽa me la, na be gɔmesese sia su asinye azɔ. Míakpɔ nudzɔdzɔ siawo le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ 7:4, 4:9, 4:10, 4:10, 4:12, 4:8 kple 4:24. Le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ 7 me la, tsiɖɔɖɔ va anyigba dzi. Esia ɖo kpe dzi be Mawu drɔ̃ ʋɔnu anyigba la le amegbetɔ ƒe nuvɔwo ta. Mele esiawo katã wɔm be mahe míaƒe susuwo ayi míaƒe tɔxɛnyenye dzi. Elabena xexea me godo ƒe ɖeɖekpɔkpɔ ku ɖe mía ŋu. Azɔ aliae wòdze egɔme nye si, nu siwo katã megblɔ va yi la, nye nu siwo dzɔ do ŋgɔ na tsiɖɔɖɔ la. Le tsiɖɔɖɔa vɔ megbea, xexea me nuwo katã trɔ zu yeye. Esia dze egɔme tso anyigba yeye kple dziƒo yeye dzi. Le esia megbea, nubabla xoxoa dze egɔme azɔ. Edze egɔme tso Abraham ƒe ta dzi. Le eƒe ta dzi le ƒe 2000
kple bla enyi vɔ eve do ŋgɔ na Yesu dzidzi la. Mawu wɔ dzobibi kaɖi nubabla la kpli. Le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tawi 5 kpikpi 8 va de asi ne kpikpi bla eve vɔ ɖekɛlia la, miakpɔ be Mawu ƒo nu tso anyigba si wòdrɔ̃ ʋɔnui va yi la ŋu. Azɔ Mawu gbɔ agbe anyigba la, eye wòdo ŋugbe tso eŋu na Abraham si wòna ŋkɔ be Kananyigba la. Le afi sia la, Mawu gblɔ be yeatsɔ anyigba sia ana eƒe dzidzimewo. Esia tae míele vevie le nɔnɔmetata sia me ɖo. Mawu ƒo nu tso anyigba la ƒe seɖoƒe ŋu si dze egɔme tso Egypte tɔsisi gã la to va se ɖe France tɔsisi la nu. Eye le anyigba sia dzi la, ƒome ewo aɖewo si nye Kanatɔwo la le anyigba ma dzi xoxo. Esia le fiafiam be ne woɖo anyigba la dzi la, edze be woanya amehatsotso siawo katã ɖa be anyigba la nazu Israelviwo tɔ. Dzidzime siawoe nye Kenitɔwo, Kinizitɔwo, Kadmonitɔwo, Hititɔwo, Perizitɔwo, Refaitɔwo, Amoritɔwo, Kananitɔwo, Gergasitɔwo kple Yebusitɔwo. Ɣe aɖewo yi la, ƒomea trɔ zuna 7, ta la míegblɔna be Kanato 7 alo Kanato 10. Ke le nubabla me la, Mawu ƒo nu tso ƒome 10 siawo ŋu na Abraham. Azɔ mina míakpɔ ale si Mawu tsɔ wɔ nu siawo ɖa. Le Yesaya tabla 46 kpikpi 10 me la, míese egɔme be Mawu ƒo nu tso nuwuwu ŋkekea ŋu le gɔmedzedzea la. Azɔa, edze be míaku ke na nu si dzɔ va yi, be míate ŋu ase nu siwo le dzɔdzɔm egbe la gɔme. Míakpɔ esia le Yesaya tabla 46 kpikpi 10. Le Mose ƒe tadzi la, Israelviwo kpɔ ɖeɖe, eye Mose ƒe agbalẽ 2 tabla 2 ƒo nu tso ale si Mawu tsɔ ɖewoe. Le esia wɔwɔ me la, ede se ewo siwo le kpe gbadza la dzi na wo. Mawu de se siawo na wo hegblɔ be nenye be wowɔ ɖe sedede siawo katã dzi la, nuwo adze edzi na wo nenye be woɖo Kananyigba la dzi. Esia ɖe nu si dzɔ le Adam dzi le gɔmedzedzea la fia. Esia fia be hafi Mawu akplɔ mí ayi ŋugbedodonyigba la dzia, etsɔ eƒe nyawo dia míaƒe dzime abe ale si wòwɔe na Israelviwo hã ene. Miakpɔ be kpe la nye nu sesẽ aɖe si dzi nya la ate ŋu anɔ tegbee. Ta eŋlɔ sedede siawo ɖe kpe gbadza la dzi, eye wòtsɔe de asi na Israelviwo. Ta le ŋutinya ma, Israelviwo nɔ gbedzi ƒe 40, eye esi woɖo anyigba la dzi la, aʋa dzɔ. Le Kana la, wowɔ aʋa kple ƒome siwo le anyigba la dzi, eye woɖu wo dzi hexɔ anyigba la. Azɔ mina míabu eŋu kpɔ be ɖe woƒe dedinɔnɔ le Kana si ŋuti Mawu ƒo nu tsoe la fia aʋakɔawo dziɖuɖua alo aʋakɔawo wuwua. Israelviwo bu be nenye be yewoɖe ƒome siawo do le anyigba dzi ko la, yewoavo tegbee, gake menye alea wòle o. Womese susu si ta Mawu gblɔ na wo be woanya ƒome siawo le anyigba la dzi gɔme o. Susu si ta Mawu gblɔ na wo be woanya ƒome siawo lae nye be nenye be wole anyigba la dzi kpli wo la, woana be Israelviwo awɔ nu vɔ̃ ɖe Mawu ŋu. Míakpɔ kpeɖodzinya le Mose ƒe agbalẽ 2 tabla 23 kpikpi 30 va de asi ne kpikpi 32. Manɔ wo nyam le mia ŋu ʋeʋeʋe va se ɖe esime miadzi ɖe edzi, eye anyigba la natu mia nu, eye mana wo liƒowo natso aʋaƒu la nu va se ɖe Filistitɔwo ƒe ƒu la nu.
tso gbe dzi va se ɖe tɔsisi la nu, elabena matsɔ anyigbadzitɔwo ade asi na wò, eye nànya wo le dowòme. Kpukpui 32 yi edzi be, migabla nu kpli wo alo nàxɔ woƒe mawu o. Azɔ miakpɔ be to nugɔmekuku tso ŋutinya sia ŋu la, Israelviwo mete ŋu nya Kanatɔwo katã le anyigba la dzi o, gake la, womenya be ame siawo ana be yewoada vo ɖe Mawu dzi o. Anyigba si dzi wole le Kana la nye anyigba nyui, gake le woƒe nu vɔ̃wo ta la, nu mete ŋu dze edzi na wo o. Míaxlẽ Yesaya 24 kpukpui 5. Nuxexlẽa yi ala, wogblẽ kɔ na anyigba to edzinɔlawo dzi, elabena woda seawo dzi. Woto vo ɖe ɖoɖoawo ŋu, eye wotu nubabla mavɔ la. Míakpɔ be Mawunya kpukpui sia tɔ asi nu si he gbegblẽ va anyigba la dzi na mí. Tso gɔmedzedzea ke la, míakpɔ be anyigba ƒe gbegblẽ ku ɖe amegbetɔwo ƒe sedzidada ŋu. Eya ta togbɔ be wobu be yewoɖu Kanatɔwo dzi hã la, womekpɔ se nya si gblɔm Mawu le la gɔme o, ta woda ƒu. Nu vɔ̃ si wɔwɔ le afi mae nye matre, si fia be nàdɔ ame aɖe si menye srɔ̃wò o la gbɔ. Nu vɔ̃ evelia nye vodusubɔsubɔ, eye womezɔ ɖe Mawu ƒe seawo dzi o. Ke nu vɔ̃ enelia nye ʋukɔkɔɖi. Nu siawo katã nye nu vevi aɖe siwo ŋu wòdze be míalé ŋku ɖo, be míakpɔ gɔmedzese siwo le wo si le míaƒe agbe me egbe. Ta le nu siawo katã ta la, anyigba la dzi gblẽ eye wòvlo ɖe dzi, va se ɖe esime Yesu Kristo va ge ɖe eme na mí. Susu si ta Mawu na be Israelviwo naɖu Kanatɔwo dzi lae nye be, Kananyigba la nazu xixame nyigbawo katã ƒe vevitɔ kekeake. Míakpɔ nya sia le Hezekiel 38 kpukpui 12. Ta miakpɔ be Mawu tia anyigba ƒe akpa si nye Kananyigba la be wòatsɔ agbɔ agbe xixame, labena ameawo dze nu vɔ̃ me. Azɔ miakpɔe be menye Kana si nye du la ŋuti Mawu le nu ƒom tso o, ke boŋ la ele nu ƒom tso agbenya la ŋu. Esia le fiafiam be afi si Mawu ƒe nya le la, afi mae le vevi ŋutɔ na mí. Ta migakpɔ mia ɖokuiwo ame gblɔewo o, labena mile vevi le Mawu ƒe gbeƒã sia ɖeɖe me. Azɔ miakpɔ be míawoe nye anyigba la ƒe tume. Amen. Susu sia ta Mawu na be Kana zu anyigbawo katã ƒe tumeɖo. Azɔ esi Yesu va la, amewo katã kaka, labena wonya be Yesu ye nye Mesaya la, eye wobu be eyae nye ame si aɖu Kana ʋakɔwo dzi. Míakpɔ be míaƒe nugɔmesese to vovo na Mawu tɔ. Le esia ta, esi Yesu va, eku le atitsoga la ŋu, eye nu sia wɔ nuku na eƒe nusrɔ̃lawo gɔ̃ hã, labena wobu be eyae agbɔ agbe Kananyigba la. Gake menye alea wòle o, labena menye Kananyigba si nye du la ŋutie Mawu le nu ƒom tso. Ke la Yesu gblɔ nya aɖe le Hebrewtɔwo 9 kpukpui 5. Nya sia yi edzi le Hebrewtɔwo 10 kpukpui 5 va de asi ne kpukpui 6, kple Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ 11 kpukpui 25. Le mawunya kpukpui siawo me la, Yesu gblɔ be yetsɔ yeƒe ʋu la na abe nubabla yeyea ene. Ta miakpɔ be eya nye nubabla yeye si va eme la. Le Mose ƒe ta dzia, Mawu ŋlɔ sededeawo ɖe kpa dzi na Israelviwo,
Ke le nubabla yeyea mea, Mawu gbɔ agbe nya la le míaƒe dziwo me to Yesu Kristo dzi, abe ale si Yeremia tabla 3:1 ƒo nu tso nubabla yeyea ŋu ene. Nu siawo katã le vevi le míaƒe agbe me abe kristotɔwo ene elabena woŋlɔ nya la ɖe míaƒe dziwo kple susu me. Ta la, mele be woazi mía dzi hafi míawɔ nu si dze la o, ke boŋ to mía ŋutɔ ƒe lɔlɔ̃nu kple didiwo dzi. Esia nye nubabla yeyea si ame sia ame le mɔ kpɔm na. Azɔ la, nya la le míaƒe dziwo me abe ale si Korintotɔwo ƒe agbalẽ 2:3-3 gblɔe ene. Ta esi Yesu va la, ame sia ame le mɔ kpɔm be aƒo nu tso agbegbɔgbɔ anyigba la ŋu. Gake mewɔ esia o, ke boŋ la, eƒo nu tso nu bubu ŋuti. Nya kae wògblɔ? Egblɔ be anyigba la nye míaƒe dzi si nye anyigba nyui la. Mina míaxlẽ gɔmeɖeɖe si Yesu na anyigba la le Luka nyanyui la 8:15. Eye esi le anyigba nyui la me la, woawo nye ame siwo se nya la kple dzi nyui, si dze eye wolé eme ɖe asi sesĩe eye wotsena le dzigbɔɖi me. Esia le fiafiam be gbã la, edze be míase nya la, eye nu evelia si wòle be míawɔ lae nye be míaxɔ nya la kple dzi nyui. Mawu ƒe gɔmeɖeɖe si wòna dzi nyui lae nye dzi si lé nya la me ɖe asi eye wòwɔa nya la dzi. Gɔmeɖeɖe sia to vovo na míaƒe nugɔmesese. Tsɔ kpe ɖe ŋua, edze be míanye dzidolawo. Togbɔ be fukpekpe kple numadzedzi atu mí le dzidoɣiwo hã la, edze be míalé nya la me ɖe asi kple dzigbɔɖi. Eye ne míwɔ esia, ekema míakpɔ eƒe kutsetsewo. Esiae nye Yesu Kristo ƒe nugɔmeɖeɖe tso anyigba nyui si nye míaƒe dzi la ŋu. Eye wògblɔ be esiae yeva be yeawɔ, be yeaƒã yeƒe kutsetsewo ɖe anyigba nyui ɖe sia ɖe dzi si nye míaƒe dzi la. Tsɔ kpe ɖe ŋua, Yesu le kpe ɖom edzi na mí be kesinɔnu le ame sia ame ƒe dzi me. Esia ma ɖe hatsotso eve me si nye ame nyui si me dzi nyui le kple ame vɔ̃ si me dzi vɔ̃ le la. Ta miakpɔ be Yesu ƒe nya siawo le kpe ɖom edzi na mí be Adam dze nu vɔ̃ me elabena eɖe asi le nya si le eƒe dzime la ŋu. Mina míaxlẽ Luka nyanyui la 9:45. Ame nyui la ɖia nu nyui doa go tso eƒe dziƒe nu nyui dzraɖoƒe, eye ame vɔ̃ɖi la ɖia nu vɔ̃ɖi doa go tsoa eƒe nu vɔ̃ɖi dzraɖoƒe, elabena nya si ke wu dzi la, eyae nu gblɔna. Etsɔ ɖeka la, metrɔ dzi me le esime mexlẽ nya sia. Meda akpe na Mawu be egbe la, menye nyagblɔɖila, eye nya siwo katã le dodom tso nye ƒe nu me la, wonye Mawu ƒe nya. Ele vevi be míanya be nya siwo katã míegblɔa kple míaƒe nuwo la, ɖoa tso míaƒe dziwo me ke. Esia le nu ƒom tso agbegbɔgbɔ eƒe fiaɖuƒe la ŋu. Esia fia be Mawu kpɔa míaƒe dzigoglowo me, eye wòdoa wo kpɔ. Ta hafi míabu Kana dukɔa dziɖuɖu ŋu la, edze be míalé ŋku ɖe míaƒe dzidadawo me gbã. Eye ne mílé ŋku ɖe míaƒe dziwo me la, míakpɔ be nu nyui aɖeke medoa tso míaƒe dziwo me o, negbe nu nyui ɖeka pɛ ko si nye mía Mawu si le dziƒo la.
Azɔ mina míayi dzi míaxlẽ Marko nyanyui la ta 7 kpikpi 20 va de asi ne kpikpi 30 kpikpi 23lia. Le mawunya kpikpi sia me la, Yesu ʋu eme na mi be nu siwo ƒoxlã mi la mate ŋu aƒo ɖi mi o, negbe nu siwo doa go tso míaƒe dziwo me ko. Eye woawoe nye nu siwo ƒoa ɖi mi. Azɔ mina míayi nɔnɔmetata la dzi. Tata gbãtɔ ku ɖe ƒome siwo Israeltɔwo nya le Kananyigba la dzi. Yesu gblɔ be wonya wo do ɖe anyigba la dzi. Azɔ nya kae Yesu gblɔ le Marko ta 7lia, mina míalé ŋku ɖe ŋu míakpɔ. Hafi míayi tata dzia, mina míaxlẽ Marko ta 7 kpikpi 20 va de asi na kpikpi 23lia. Mina mía katã míaxlẽ zi ɖeka. Wogblɔ bena nu si ke doa go tso ame me la, eyae ƒoa ɖi ame. Elabena tso ame ƒe dzime ke nu vɔ̃ɖi susuwo doa go tsona. Matrewɔwɔ, fififiwo, amewuwuwo, ahasiwɔwɔwo, ŋubiabiawo, nu vɔ̃ɖi wɔwɔwo, beble, ahiãdzedze, ŋkuvɔ̃ɖi, busubɔbɔ, dada, movidzɔdzɔ. Ke kpikpi 23lia wu enu be nu vɔ̃ɖi siawo katã doa go tsoa eme ke eye woƒoa ɖi ame. Meɖo ko le New Living Translation xlẽm, labena le NASB la me la, nya siwo le eme la le kpekpem ale gbegbe, si wɔe be mi mate ŋu ase nyawo gɔme tututu o. Azɔ mina mía katã míaŋlɔ nu si ŋlɔm mele le kpea dzi la da ɖi, eye esi mi le eŋlɔ la, míaʋu eme be nu siawo le mía me, eye míaʋu eme na Mawu be wòaɖe wo katã ɖa tso míaƒe dziwo me le nusɔsrɔ̃a ƒe nuwuwu. Amen. Azɔ le tata me la, míakpɔ be nu si ŋuti Mawu le nu ƒom tsoe ku ɖe nu siwo doa tso míaƒe dziwo me la ƒe ɖewoe nye esiawo: susu vɔ̃ bubu, makɔmakɔnyenye, adzodada, amewuwu, matrewɔwɔ, dɔmevevie, ŋutasesẽ, beble, fififi, dzodzro vɔ̃wo, ŋubiabia, fififi kple bometsitsi. Nu siawo katã tsitre ɖe Mawu ƒe sedede siwo le míaƒe dzime la ŋu, eye mízua bometsilawo nenye be nya la mele mía me o, labena nya la nye nunya. Azɔ meka ɖe edzi be mía katã mi le kadodoa kpɔm azɔ, si tso Adam dzi va se ɖe esime Yesu va la. Le kpea dzi la, tata gbãtɔe nye nubabla xoxoa, ke tata evelia ƒo nu tso nubabla yeyea ŋu. Nenye be ekpɔ nu siawo katã la, àna ta eye agblɔ be ao, nu kae yeawɔ azɔ? Gake la, edze be wòanɔ susu me na mi be ne míŋlɔ nu siawo katã be la, ekema Yesu ƒe vava la nye ma. Míakpɔ be ŋɔŋlɔ xoxoae nye nubabla xoxoa, ke ŋɔŋlɔ yeyea, eyae nye nubabla yeyea. Mawu ƒe ŋusẽ le ɣeyiɣi eve siawo me la, to vovo ŋutɔ. Míakpɔ be Mawu ƒe ŋusẽ tso eƒe seawo ŋu le nubabla xoxoa me la, to vovo na esi le nubabla yeyea me. Esia le fiafiam be Mawu ƒe ŋusẽ si wòɖe fia to Yesu Kristo dzi la,
Se ale gbegbe be wòte ŋu ɖe mí tso nu vɔ̃ kple ku ƒe sewo si me, si ŋuti nubabla xoxoa ƒo nu tsoe la. Mina míaxlẽ Romantɔwo ta 8, kpukpui gbãtɔ va de asi ne kpukpui 2. Esia le fiafiam be Mawu ɖe mi tso kluvinyenye me. Mina mía katã míaxlẽ zi ɖeka. Eya ta azɔ fɔbubu aɖeke meli na ame siwo le Kristo Yesu me la o. Ame siwo mezɔna le ŋutilã nu o, negbe le gbɔgbɔ la me. Amen. Elabena gbɔgbɔ si nye agbe si le Kristo Yesu me la, ƒe se la ɖe mi tso nu vɔ̃ kple ku ƒe se la si. Amen. Ta nɔviwo, susu si ta mele nu sia fiam egbe la nye be Mawu ƒe nuwɔwɔwo le fu kpem tso Adam ƒe ta dzi ke va se ɖe egbe. Biblia na mi se egɔme be xixea me si nye anyigba la le dzodzo nyanyanya alo le mɔ kpɔm na Mawu viwo ƒe dodo. Azɔ susu ka tae anyigba le mɔkpɔkpɔ sia me ɖo? Ŋuɖoɖoa nye be nenye be Mawu viwo te ŋu gbɔ agbe nya la le woƒe dziwo me la, ekema fiƒodenyigba la hã agbɔ agbe. Mina míaxlẽ Romantɔwo ta 8, kpukpui 9 va de asi na kpukpui 20. Magayɔe ake. Romantɔwo ta 8, kpukpui 9 va de asi na kpukpui 20. Mawunya kpukpui sia le nu ƒom tso mía ŋuti. Azɔ mina mía katã míaxlẽ zi ɖeka. Elabena nuwɔwɔ la ƒe mɔkpɔkpɔ vevi la le Mawu viwo ƒe ɖeɖefia la lalam. Kpukpui 20. Elabena wobɔbɔ nuwɔwɔwo la ɖe gbegblẽ la te. Menye eya ŋutɔ ƒe lɔlɔ̃nu o, ke le ame siwo bɔbɔe ɖe anyi la ŋuti hena mɔkpɔkpɔ. Mina míatsɔ kpukpui 22 kpe ɖe ŋu. Elabena míenyae bena nuwɔwɔ blibo la katã le ŋeŋem eye fu le eɖum va se ɖe fifia. Azɔ míakpɔ be xixea me si nye nuwɔwɔwo katã la le dzɔdzɔm be míaŋlɔ Mawu ƒe nya la ɖe míaƒe dziwo ŋu. Ke nyanyui la nye be míete ŋu kpɔ gome le nusɔsrɔ̃ sia me eye mísrɔ̃ nu tso xixea me ƒe anyidzedze alo xixea me ƒe nuvɔmedzedze ŋuti kakaka va se ɖe egbe. Si wɔe be mɔnukpɔkpɔ su mía si be míatrɔ nuwo woanyo. Labena anyigba la le gbegblẽ me tso gɔmedzedzea ke va se ɖe egbe le míaƒe nu vɔ̃wo ta. Azɔ mina míanya be nu siawo katã tɔtrɔa meku ɖe ame si nenye la ŋu o. Ate ŋu anye ametsitsi alo ɖevi, ɖoƒe kɔkɔnɔla alo ɖoƒe gblɔenɔla. Esiawo katã metsɔ le me o. Ke nu si hiã kɔŋ nye be nenye be mígbɔ agbe anyigba la eye míwɔ ɖe seawo dzi la, ekema anyigba hã anɔ te eye wòakpɔ agbexɔxɔ. Elabena esia nye se kple ɖoɖo siwo ku ɖe Mawunya la ŋu le Biblia me. Ta mina míaxɔ dzi ase be nenye be mígbugbɔ ɖo te Mawu ƒe nubabla la le míaƒe agbe me la, ekema anyigba hã akpɔ agbexɔxɔ. Azɔ le Korea dukɔ sia me la, nukpekame geɖewo le edzi yim eye menya be le mí ame ɖekeɖekewo ƒe agbe me hã la,
fukpekpewo le edzi yim le míaƒe agbe me. Eye xexea me godo dze nu vɔ̃ me. Ke azɔ nu kae wòle be míawɔ? Míenya be Yesu ɖe mí xoxo tso nu vɔ̃ ƒe kluvinyenye me. Ye mekpɔ sidzedze kple gɔmesese yeye tso nusɔsrɔ̃ sia me egbe. Ke sidzedze lae nye be Mawu na mí ŋusẽ be míate ŋu ana be nuwo nava eme. Azɔ míakpɔ ŋusẽ ƒe ŋugbedodo sia le Kronika ƒe agbalẽ 2 ta 7:14 la. Medo taflatse le vodada la ta. Mawunya kpikpi si ŋu mele nu ƒom tsoe la nye Kronika ƒe agbalẽ 2 si le ŋɔŋlɔ xoxoa me. Be nya sia nava eme la, Mawu da eƒe sededewo katã ɖe míaƒe dzi me. Nuxexlẽ sia nye míaƒe mawunya kpikpi mamlɛa le nusɔsrɔ̃a me. Azɔ mina míaxlẽ Kronika ƒe agbalẽ 2 ta 7:14. Eye nenye be nye dukɔ si ŋu woyɔ nye ŋkɔ ɖo la bɔbɔ eɖokui, wòdo gbe ɖa, eye wòdi nye ŋkume, eye woɖe asi le woƒe mɔ vɔ̃wo ŋu la, ekema masi le dziƒo, eye matsɔ woƒe nu vɔ̃wo ake wo, eye mayɔ dɔ woƒe anyigba la. Miakpɔ be dukɔ si le mawunya kpikpia me la le nu ƒom tso mía ŋu. Azɔ mina míagaxlẽe ake. Kronika ƒe agbalẽ 2 ta 7:14. Eye nenye be nye dukɔ si ŋu woyɔ nye ŋkɔ ɖo la bɔbɔ eɖokui, wòdo gbe ɖa, eye wòdi nye ŋkume, eye wòɖe asi le woƒe mɔ vɔ̃wo ŋu la, ekema masi le dziƒo, eye matsɔ woƒe nu vɔ̃wo ake wo, eye mayɔ dɔ woƒe anyigba la. Nu ene siawoe nye nu si wòle be míawɔ la. Eya meku ɖe ga ŋu o, alo nu gã aɖeke dzɔ tsu aɖe ŋu o, alo nu ɖivɔvɔ aɖeke ŋu o. Ke nenye be míte ŋu wɔ nu siwo katã Kronika ƒe agbalẽ 2 ƒo nu tso ŋu la, Mawu gblɔ be yeawɔ nu 3 na mí. Esiae nye be yeasi le dziƒo, eye yeatsɔ míaƒe nu vɔ̃wo ake mí, eye yeayɔ dɔ míaƒe anyigba la. Le esia ta, nenye be mídi Mawu to nubabla siwo le míaƒe dziwo me dzi la, ekema Mawu hã ayɔ dɔ anyigba la. Mɔ ɖeka si dzi fiƒode sia ato adzo le anyigba la dzi nye be nenye be Mawu ɖi ɖa. Ta Mawu hã le lalam be nenye be Mawu viwo te ŋu die, eye wobɔbɔ wo ɖokuiwo to nubabla si le woƒe dziwo me dzi la, ekema yeayɔ dɔ anyigba la. Enye nye gbedodo la be le esime mídze ƒeƒememama 2 gɔme la, Mawu nado ŋusẽ mí be zi ale si míexɔ nusɔsrɔ̃ sia, eye míexɔ nya la de me la, míabɔbɔ mía ɖokuiwo le Mawu ƒe afɔ te, eye míagbe nu le míaƒe nuwɔna vɔ̃ɖiwo katã gbɔ. Eye mexɔe se be Mawu ayɔ dɔ míaƒe anyigba la, eye wòayi dzi ayɔ dɔ mí abe ame ɖekeɖekewo ene. Sɔlixama akpɔ ɖeɖe, míaƒe ƒomewo akpɔ ɖeɖe, eye xexeame godo hã akpɔ dɔyɔyɔ. Ne míkpɔ nu si me dukɔwo le totom,
fukpekpe si me wole totom, nukpekame siwo me wole totom. Eye ne mi bu ŋuti la, miabia be aleke nu siae awɔ ava me. Gake Mawu le nana mianya be zi ale si mi yi edzi helé yeƒe sededewo ɖe miaƒe dziwo me, eye mi bɔbɔ mia ɖokuiwo le yeƒe afɔ te la, yayɔ dɔ anyigba la. Mina mia katã miakpe asi be miana be nu sia nava eme godoo. Amen. Azɔ mina miado gbe ɖa. Aƒetɔ, míeda akpe na wò ɖe nusɔsrɔ̃ sia hã ta. Togbɔ be mi dze o, eye mi nye ame gblɔewo hã la, netia mi, eye neɖo mi abe anyigba nyui ene. Elabena nedɔ wò nya ɖo ɖa le míaƒe agbe me. Ke menya be wò didi nye be míaɖo mía ɖokuiwo anyi be xexea me godoo nakpɔ agbexɔxɔ to míawo dzi. Gake la, nu siawo katã dzi ŋɔ na mi. Ke azɔ la, neɖe fia mi to nusɔsrɔ̃ sia me be míele vevie ŋutɔ hena nu sia wɔwɔ. Ta Aƒetɔ, egbe la, míeva ŋkuwò me be nàyɔ dɔ anyigba la to mía dzi. Aƒetɔ, megado gbe ɖa kɔ nusrɔ̃ƒe sia de asi na wò, be na be Shilo nazu ŋugbedodovi, eye nàkpe ɖe mía ŋu be míanye ame gbãtɔ siwo abɔbɔ mía ɖokuiwo le woƒe afɔ te. Eye míado gbe ɖa ahadi wò kple míaƒe dzi blibowo katã bena míakpɔ wò dɔmenyonyo kple wò amenuveve la. Aƒetɔ, miƒo kɔkɔkɔ na wò be kpe ɖe mía ŋu be míatrɔ le míaƒe mɔ vɔ̃wo dzi. Na be míazu abe ŋgɔgbeviwo ene, be to mía dzi la, nàyɔ dɔ anyigba la. Míegayi dzi de akpe na wò be meŋlɔ mi be o. Eye nelé mi ɖe asi sesĩe le woƒe aʋala te va de asi ne egbe. Eye to egbe nusɔsrɔ̃a dzi la, nègaŋlɔ wo nyawo ɖi le míaƒe dziwo ŋuti. Míeda akpe na wò ɖe wò nya la dzi wɔwɔ ta. Esiawo katã míebia wò to viwò Yesu Kristo ƒe ŋkɔ la dzi. Amen.